Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dari kitab Injil Markus 10. A gente vai ler dos versículos 42 ao 47. Kita akan membaca dari ayat 42 sampai ayat 45. E o texto diz o seguinte: Teks berkata seperti ini. Então Jesus reuniu os discípulos e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Vamos orar. Mari kita berdoa. Fala, Senhor, mais uma vez ao teu povo. Berkatalah Tuhan sekali lagi untuk umatmu, E que sejamos um terreno fértil kiranya kita menjadi satu tanah yang subur para a boa semente da tua palavra nessa manhã. untuk benih dari firman Tuhan yang akan engkau sebarkan. E que o teu Espírito ministre aos nossos corações mais uma vez. Dan kiranya Roh Allah Kudus melayani setiap daripada kami umatmu Tuhan yang ada di sini sekali lagi. Oramos em nome de Jesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amém. Amin. Sempre que eu leio os evangelhos, eu fico pensando como deve ter sido a vida de Jesus com aqueles 12 apóstolos. Setiap kali saya membaca kitab Injil, saya membayangkan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya. No mundo, de modo geral, não mudou muita coisa em termos de valores. Dunia secara umum tidaklah berubah banyak mengenai penghargaan atau harga-harga dunia. O tempo inteiro nós somos incentivados a conquistar reconhecimento. Kita terus-menerus didorong untuk meraih pengakuan, pengaruh dan kesuksesan. Precisamos ter influência, precisamos ter sucesso. Kita perlu untuk menjadi pengaruh dan juga mendapatkan kesuksesan. Aprendemos desde pequeno que crescer significa subir. Kita belajar sejak kecil bahwa bertumbuh itu berarti naik. Vencer é ocupar os primeiros lugares. Dan menang berarti menduduki tempat yang pertama. E ser grande é ter pessoas à nossa volta, ao nosso redor, disposta a nos servir. Dan menjadi besar, orang besar adalah berarti memiliki orang-orang yang di sekitar kita yang bersedia melayani kita. E muitas vezes, irmãos, nós alimentamos esse conceito no nosso coração e transmitimos para os nossos filhos. Kadang-kadang sering di antara kita juga mengerti seperti ini dan kita juga mengajar anak-anak kita seperti itu. Quantos de nós já não chegamos para o filho para incentivar ele a estudar
Berapa di antara kita yang tidak memberikan dorongan kepada anak-anak kita supaya terus belajar? A gente não chegou para ele e falou: se você quer ser alguma coisa na vida, você precisa estudar. Jadi kita berkata pada mereka bahwa kalau kamu mau jadi orang dalam kehidupanmu, kamu harus belajar. Essa lógica, esse conceito está presente em todos os lugares. Dan logika seperti ini ada di mana-mana. No ambiente profissional, onde você trabalha, Di lingkungan tempat kerja, na política, onde as autoridades deveriam servir o povo, dalam politik di mana para otoritas seharusnya mereka melayani umat, no esporte. dalam olahraga. Alguém me falou essa semana que o mais triste, quem é mais triste, né? A medalha de ouro ou a medalha de a medalha de prata ou a medalha de bronze? Minggu ini saya mendengar orang bertanya yang mana yang lebih menyedihkan, perak, nah, kalau mendapat medal perak atau medal perunggu. E a resposta foi a medalha de prata é que deixa o competidor mais triste. Dan jawabannya adalah medal perak itu yang memberikan kesedihannya lebih besar. Porque na medalha de bronze você quase chegou na final. Karena dalam perunggu kita hampir masuk dalam kesuksesan. Mas a medalha de prata você perdeu a oportunidade de ser campeão. Tapi untuk medal perak itu adalah kalian, itu ada satu penyataan di mana kalian kehilangan akan kesempatan untuk menjadi juara. Você quer fazer um teste para ver se está certo ou está errado? Apakah saudara mau mengetes apa ini logika ini benar atau tidak? Você que está empolgado aí com a Copa do Mundo e está assistindo todos os jogos. Kalian yang senang sekali mengikuti akan World Cup dan menyaksikan akan setiap daripada pertandingan. Procura nos uniformes dos jogadores quantos deles têm estrela de prata na camisa. Lihatlah akan kemeja-kemeja daripada para player, para pemain, dan lihat berapa di antara mereka itu yang ada star atau bintang di kemejanya. Ninguém está interessado no segundo lugar. Atau bintang yang berwarna seperti perak. Tidak ada orang yang mau. Todos querem a medalha de ouro. Karena semuanya menginginkan yang pertama yaitu emas. E às vezes, irmãos, isso é encontrado nos nossos relacionamentos. Dan saudara-saudara, kadang-kadang itu kita bisa juga menemui dalam perhubungan. O que estava acontecendo aqui em torno de Jesus é que os discípulos estavam competindo para ver quem era o primeiro. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa ini adalah murid-murid Yesus sedang berkompetisi atau menyatakan memikirkan siapa di antara mereka yang akan menang. E cada deles estava fazendo, usando a sua estratégia para tentar alcançar a posição maior. Dan masing-masing daripada para murid juga mereka melakukan strategi sendiri-sendiri untuk mendapat akan tempat yang terkemuka. E alguns dos discípulos queriam usar até a mãe para alcançar favor diante de Jesus. Dan beberapa daripada para murid juga memakai peranan daripada mamanya sendiri untuk mencapai tempat yang lebih utama. Curiosamente, foi exatamente o que estava acontecendo aqui em torno de Jesus. Dan anehnya itu satu hal yang sedang kita baca. Enquanto Jesus caminhava em direção a Jerusalém, os discípulos estavam disputando entre si para saber quem era o maior dentre eles. Sementara Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, murid-muridnya mereka berbicara mengenai siapa di antara mereka yang akan menjadi murid yang terkemuka. E isso, infelizmente, acontece até os dias de hoje. Sayang sekali itu juga terjadi sampai pada saat ini.
E Cristo nos dá uma lição extraordinária nesse texto. Dan Yesus memberikan satu pelajaran yang luar biasa saat ini. Cristo nos chama, irmãos, para relacionamentos marcados pelo serviço, não pela busca de posição. Yesus menekankan bahwa hubungan yang menjadikan kita sebagai terutama itu ditandai oleh pelayanan dan bukan menjadi peranan yang terkemuka. A grandeza no reino de Deus é diferente da grandeza no reino dos homens. Karena kebesaran dari kerajaan surgawi itu berbeda dengan kebesaran daripada kerajaan atau daripada dunia. Nós chamamos isso de o paradigma do reino invertido. Kita mengatakan itu sebagai satu model atau standar daripada dunia yang terbalik. Jesus vai confrontar a lógica humana fazendo uma inversão de valores. Yesus akan mengkonfrontasikan akan logika manusia mengenai kekuasaan dan pengaruh. A grandeza não é medida de baixo para cima, mas de cima para baixo, mas de baixo para cima. Dan kebesaran bukan diukur dari atas ke bawah, tapi justru terbalik dari bawah ke atas. E a maior referência que nós temos não é Pôncio Pilatos, não é César, não é Herodes, é o próprio Filho de Deus. Tapi referensi atau patokan yang terbesar yang kita ambil bukanlah kaisar, bukanlah Caesar, bukanlah orang yang berkuasa, tapi justru Yesus Kristus. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. E ele mostrou para os seus discípulos, durante todo o tempo que ele estava aqui, que os valores do reino de Deus eram diferentes do reino dos homens. Dan dia memberikan penerangan kepada para muridnya bahwa logika daripada pembesar kebesaran di surga adalah terbalik daripada apa yang dimengerti oleh dunia. Jesus confrontou todas as autoridades de Israel no seu tempo. Yesus mengkonfrontasikan semua para otoritas saat dari bangsa Israel saat itu. E ele dá atenção para as pessoas mais insignificantes que ele encontrou pelo seu caminho. Dan dia memberikan perhatian lebih daripada mereka yang adalah orang-orang yang tidak ada, yang tidak terpandang. Ele deu atenção para as pessoas que estavam às margens da sociedade. Dia memberikan perhatian lebih kepada mereka yang adalah orang-orang yang terpisah daripada umatnya atau masyarakat. Por exemplo, como a mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Contohnya adalah perempuan yang selama 12 tahun mendapat mens. Na cultura judaica, o período das mulheres, das suas regras naturais, eram considerados período que a mulher se tornava impura. Pada kebudayaan Yahudi zaman itu, saat di mana perempuan tiap bulan dalam saat itu dinyatakan adalah saat di mana perempuan dikatakan sebagai di mana saat itu adalah saat yang tidak suci. E as mulheres não podiam ter a sua vida social normal durante esse período. Dan dalam periode ini perempuan tersebut tidak boleh menjalani akan kehidupannya sosial secara biasa. Era um período de isolamento social. Dia harus terisolasi. E havia uma mulher com 12 anos que sofria desse fluxo e ela estava há 12 anos em isolamento. Dan ada satu perempuan yang selama 12 tahun terus-menerus darahnya mengalir dan jadi selama 12 tahun dia tersendiri dari masyarakat. E aquela mulher, de modo sorrateira, não é, escondida, ela penetra na multidão, no seu coração, ela diz: se eu pelo menos tocar
nas vestes deles eu serei curado. Dan perempuan itu diam-diam dia masuk dalam kerumunan orang-orang yang mengikuti Yesus karena dia berpikir bahwa kalau saya menyentuh sedikit lagi daripada jubah daripada Yesus, saya akan disembuhkan. E quando ela toca em Jesus, ela tem duas surpresas. Dan saat di mana dia menyentuh jubah daripada Yesus, dia mendapatkan dua surprise. Primeiro, Yang pertama, ela seria curada imediatamente do fluxo de sangue. Yang pertama dia akan disembuhkan saat itu juga. Segunda surpresa, Surprise yang kedua, ela nunca imaginaria que Jesus pararia e revelaria quem ela era no meio daquela multidão. dia tidak pernah membayangkan bahwa Yesus akan berhenti dan berbalik kepadanya dan menyatakan akan keadaannya, akan apa yang terjadi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, concedendo a uma mulher que estava à margem da sociedade um tempo especial de audiência com ele. Dia yang adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberikan perhatian kepada seseorang perempuan yang tersinggir daripada masyarakat dan memberikan kehormatan kepadanya atau memfokuskan perhatian kepada dia. Ele se importou com as pessoas que dependiam das esmolas das pessoas que passavam pela rua, como Bartimeu. Dia memperhatikan orang-orang yang minta-minta seperti Bartimeu. E com os gritos de Bartimeu, Jesus se encheu de compaixão. Dan karena Bartimeu selalu berteriak-teriak, Yesus penuh dengan belas kasihan. E aquele homem teria a sua vida mudada definitivamente para sempre. Dan orang itu hatinya terubah untuk seumur hidupnya. Porque Jesus não só ia curar aquele homem, mas ia perpetuar o seu nome por toda a eternidade. Bukan hanya dia menyembuhkan orang tersebut, tapi namanya itu akan disebut selama-lamanya. Sendo ele o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele se preocupou com leprosos que estavam amaldiçoados no meio do povo de Israel. Dia yang adalah raja di atas segala raja, dia peduli akan orang-orang yang terpisah, orang-orang yang mempunyai penyakit yang terpisah daripada masyarakat. E aí vai uma coisa que não está no meu esboço, mas que precisava estar. Satu hal yang tidak saya pikirkan sebelumnya, tapi saya perlu katakan. A maturidade espiritual de alguém não se mede pelo tempo de igreja que ele tem. Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa dilihat daripada berapa lama dia ikut serta dalam gereja. Pelos títulos teológicos que ele conquista durante a sua vida. Berapa banyak titel teolog yang dia punyai. Pela posição em que ele se encontra. Dari posisi yang dia dapati. A maturidade espiritual de um crente se mede. Kedewasaan rohani dari seseorang itu bisa dilihat pela semelhança que ele tem com Cristo. Seberapa persamaan kita bisa lihat sama dengan Yesus Kristus. Quanto mais parecido com Cristo, nós nos tornamos, menos orgulhosos nós somos. Sementara kita lebih sama dengan Yesus Kristus, lebih rendah hati kita. Quanto mais Cristo vive na nossa vida, mais nós nos importamos um com o outro. Sementara Yesus hadir di hati kita, kita pasti akan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Não são as medalhas no peito de um homem que revelam o quão parecido com Cristo ele é. Bukan hanya medal-medal yang ada yang kita dapati, tapi perhatian kita terhadap orang yang
Tuhan pertaruhkan di sekitar kita. mas a disposição do seu coração de servir e o desejo de ser útil, como útil foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bukanlah itu, tapi kesediaan kita untuk melayani dan untuk menjadi bermanfaat di kerajaan surga. E eu queria então dividir três coisas, três verdades sobre o serviço cristão nesse texto que a gente acabou de ler. Dan saya ingin memberikan 3 kebenaran tentang pelayanan Kristen dalam konteks ini. Então a verdadeira grandeza não está na posição que ocupamos, mas na disposição de servir. Tapi kebenaran ini bukan akan pendudukan kita, tapi kesediaan kita untuk melayani. Então, esses são os valores invertidos do reino de Deus. Ini adalah nilai-nilai yang terbalik dari kerajaan surgawi. Eu acabei gerando no meu coração uma grande admiração pelo povo japonês. Saya dalam pelayan saya bisa mengatakan bahwa saya senang sekali atau mengenal akan kebudayaan daripada orang-orang Jepang. Eu poderia citar 20, 30 exemplos de serviço que eu aprendi com o povo japonês durante os 4 anos que a gente viveu lá. Saya bisa menyatakan atau memberikan contoh 20 atau 30 contoh mengenai pelayan daripada orang-orang Jepang sementara saya bersama dengan mereka selama 4 tahun. Mas que chamou muita a minha atenção foi quando eu fui ao banco, que eu precisava fazer um saque, e eu cheguei antes do banco abrir. Dan salah satunya adalah saat di mana saya sampai di satu bank dan sebelum bank dibuka saya sudah sampai. Faltava ainda alguns minutos para o banco abrir. Hanya kurang beberapa menit sebelum bank itu buka. E tinha alguém limpando a calçada. Ada seseorang yang sedang menyapu tempat di luar, tempat umum. Lá no Japão você tem uns instrumentos diferentes, você encontra os instrumentos diferentes. A pessoa estava limpando a calçada e pegando a folha com uma pinça grandona assim, bem grandona, para ele não baixar. Então ele tinha uma pinça grandona que ele ia pegando as folhas e colocando dentro do saco. Dan di sana ada instrumen-instrumen yang berbeda karena mereka adalah orang-orang yang agak pendek, jadi mereka memakai sapu yang panjang dan mereka dengan sapu itu mengambil hal-hal yang perlu disapu dan menaruhnya di. Sabe aquelas pinças que você usa na cozinha para pegar e virar o bife? Você vira bife com a pinça, não? Kalau kalian ingat akan jepitan di dapur, kalau kalian pakai jepitan untuk membalikan daging. Como que é o nome daquilo aqui no Brasil? Pegador? Pegador, né? Então ele tinha um pegador desse tamanho. Jadi di Jepang ada satu penjepit yang panjang sekali. E me chamou a atenção porque ele estava com uma calça social e uma camisa social branca por dentro da calça e de gravata. Karena itu ada menarik perhatian karena orang yang menyapu itu adalah orang yang pakaiannya putih dan memakai dasi. E foi uma das primeiras vezes que eu tinha ido ao banco e eu me deparei com aquele cenário. Um homem social, bem vestido, pegando folhas e limpando a calçada fora do banco antes do banco abrir. Ini satu hal yang aneh sekali yang saya pernah lewati di mana saya sebelum jam kantor dibuka atau bank itu terbuka, saya menemui seseorang yang berdasi, yang memakai dasi, memakai pakaian yang putih dan mengambil barang-barang dari dan menyapu tempat umum itu. Essa não foi a minha maior surpresa, tá, irmãos? Tapi ini bukanlah surprise saya yang terbesar. A maior surpresa foi quando o banco abriu. Ya, surprise yang terbesar, saya lebih terkejut saat di mana bank itu buka. E quando eu entrei ao banco, então eu conversando ali com a pessoa que dava informação, ela indicou a pessoa que ia me atender. Dan saya terkejut karena pada saat di mana bank itu buka, yang melayani saya adalah orang tersebut. Para minha surpresa, Jadi saya terkejut. a
pessoa que ia me atender era o gerente do banco. Dan orang yang melayani saya adalah manajer. E era exatamente a pessoa que estava limpando a calçada do lado de fora. Dan dia adalah orang tadi yang sedang menyapu tempat umum. No paradigma do reino de Deus, Jesus redefine o conceito de grandeza. Dan dalam model kerajaan surgawi, Yesus memberikan satu definisi yang baru. O modelo do mundo é dominar e exercer autoridade sobre os outros. Model daripada dunia adalah menjadi orang yang besar, menguasai. No modelo de Cristo, poder e autoridade está num coração serviçal. Tapi model Kristus adalah hati yang bersedia melayani. Ele vai dizer assim: no reino desse mundo, os homens dominam e exercem poder sobre o outro. Entre vocês não será assim. Dia berkata bahwa di dunia ini orang yang berkuasa menekan kalian, tapi di antara kalian tidaklah demikian. Você já pensou nisso, irmãos? Apakah saudara telah memikirkan hal seperti ini? Você já pensou nesse contraste que é o reino de Deus? Que coisa absurda para o mundo lá fora. Apakah saudara telah membayangkan betapa tidak masuk akalnya definisi ini dibandingkan dengan definisi atau standar dunia? E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas vocês vivem mergulhados no mundo lá fora. Tapi apakah saudara pernah berhenti memikirkan hal ini atau masuk dalam pengertian dunia? E nós somos bombardeados o tempo inteiro. A nossa mente é atacada o tempo inteiro. Dan setiap saat kita diberikan pengertian-pengertian duniawi terus menerus. Tentando nos convencer que se nós queremos ser alguém na vida, nós precisamos de posição, poder e autoridade. Setiap saat kita diberikan pengertian bahwa kalau kita mau menjadi orang yang besar, kita harus mendapatkan posisi yang besar, mempunyai posisi atau otoritas. E era isso que estava acontecendo no coração dos discípulos naquele dia. Dan itulah yang terjadi di hati daripada murid-muridnya saat. E Jesus está ali ouvindo o tempo inteiro, eles discutindo para ver quem era o primeiro. Dan Yesus mendengarkan mereka berdiskusi siapa di antara mereka yang adalah yang terbesar. Para ver aquele que, quando Jesus sentasse no trono, quem era que sentava à direita, quem é que se sentaria à esquerda dele. Untuk mengenal siapa yang saat di mana Yesus masuk dalam kerajaan menjadi raja, siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan siapa yang akan duduk di sebelah kiri. E aí chega uma hora que Jesus diz assim: peraí, vem aqui vocês. Dan sampai satu saat di mana Yesus memanggil mereka, mari dengarkan. E apesar de Marcos não colocar da forma com que eu vou falar, está implícito que foi isso que aconteceu. Meskipun tidak tertulis seperti itu dalam buku Markus, saya percaya bahwa itulah yang terjadi. Jesus junta os seus discípulos e diz: olha, eu estou o tempo inteiro caminhando e ouvindo vocês discutindo para ver quem seria o maior entre vocês. Mungkin saya percaya bahwa Yesus berkata kepada mereka, saya selama ini mendengarkan di antara kalian siapa yang mau atau akan menjadi yang terbesar. Eu percebo que o coração e a mente de vocês é uma mente e um coração secular, mundano. Saya melihat bahwa pikiran kalian itu adalah pikiran yang sesuai seperti yang dunia ajarkan. E ele diz: o reino de Deus é diferente de tudo o que o mundo pode dizer para você acerca de grandeza, poder e autoridade. Saya memberitahukan kepada kalian bahwa definisi daripada kekuasaan atau kebesaran daripada surgawi itu berbeda, bahkan terbalik daripada definisi apa yang dimengerti oleh dunia. A autoridade no reino de Deus não nasce do orgulho, mas da humildade. Karena otoritas daripada kebesaran di surgawi bukanlah berasal daripada kebanggaan,
tapi daripada kerendahan hati. Irmãos, quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de fazer uma massagem no pé do seu irmão? Siapa di antara kalian pernah mengalami saat di mana kalian dipijit kakinya? Lá em casa, eu tenho tentado há anos ter uma massaginha no meu pé. Di rumah sudah beberapa tahun saya mencoba supaya ada orang yang bersedia untuk memijit kaki saya. Ontem à noite, por exemplo, eu estou ali sentado no sofá e o meu pé está ali no sofá e eu falo para a Milena: "Ô Milena, minha querida, faz uma massaginha no pé do papai." Kemarin malam saya duduk di sofa dan kaki di atas dan saya berkata pada anak saya Milena, saya berkata kepada dia bahwa Milena, saya pijit kaki saya. E ela olha para mim e fala: "Eu não." Dan dia berkata bahwa saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Eu tô confiante, irmãos, que depois do sermão de hoje, quem sabe hoje à noite, eu tenho uma massaginha, né? Saya percaya setelah khotbah hari ini mungkin sebentar malam dia akan melakukan hal seperti itu. A verdadeira grandeza no reino de Deus não é ser servido, mas é colocar-se a serviço de Deus e das pessoas que Ele fizer cruzar o seu caminho. Kebesaran yang besar, yang benar di kerajaan surgawi adalah kesediaan menjadi kita bersedia untuk melaksanakan akan tugas yang Tuhan berikan kepada kita dan melaksanakannya dengan baik. Então a primeira coisa que eu queria destacar é que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está na posição que a gente ocupa, mas na disposição de servir um ao outro. Kebenaran yang pertama adalah kebesaran yang sejati tidak terletak pada posisi yang kita duduki, melainkan pada kesiapan untuk melayani. A segunda coisa que eu queria destacar é que o serviço cristão, ele nasce de um coração transformado pelo Evangelho, porque por natureza nós não fazemos isso. Kebenaran yang kedua adalah pelayanan Kristen itu lahir dari hati yang diubah oleh Injil dan itu kita tidak terjadi secara spontan. Enquanto na primeira verdade, Jesus, ele muda o paradigma, nessa segunda verdade, ele muda a motivação do nosso coração. Yang kebenaran yang pertama, Tuhan Yesus menggantikan akan model pengertian mengenai kebesaran. Yang kedua, dia menggantikan akan motif daripada daripada kebesaran. E o Evangelho, ele transforma um coração orgulhoso em um coração desejoso de servir. Injil itu menggantikan hati kita daripada satu hati di mana kita menjadi angkuh, menjadi bersedia untuk melayani sesama. Então, quando você estiver conversando com o irmão e perceber que o coração dele está cheio de orgulho, entenda que esse irmão está num processo de maturação. Ele ainda não está maduro. Kalau saudara bertemu atau mengenal seseorang yang penuh dengan kesombongan dalam hati, mengertilah bahwa dia sedang ada dalam satu proses di mana dia perlu atau dia dalam proses pendewasaan. E não importa quantos anos ele tem de crente. Dan itu tidak peduli berapa tahun dia sudah masuk dalam gereja. Eu tenho encontrado nos meus quase 30 anos de ministério pastoral crentes velhos cheios de orgulho. Saya selama 30 tahun menjadi pastor, menjadi pendeta, saya bertemu muka dengan orang-orang yang adalah orang-orang yang sudah berumur, berusia, tapi tetap mempunyai hati yang tinggi, hati yang angkuh. Eu tenho encontrado no meio pastoral muitos pastores que se orgulham do tamanho da sua igreja.
Saya pernah bertemu dengan beberapa pendeta yang berkata atau dia tinggi hati karena gerejanya besar. Da arrecadação financeira, Mengenai uang yang dikumpulkan, dos títulos que a igreja conquistou no meio da sociedade. dan mengenai titel-titel yang gereja dapati dalam masyarakat. Isso é complicado, irmãos, muito complicado. Ini satu hal yang adalah menyusahkan. Porque, segundo o Senhor Jesus, Karena menurut Yesus Kristus, coração transformado pelo Evangelho não é um coração que deseja o reconhecimento e aplausos do mundo. karena hati yang diubah oleh Injil adalah hati yang tidak mau diakui atau dibesarkan oleh dunia. Coração transformado pelo Evangelho não é aquele que vai olhando para o povo e tentando descobrir defeitos que o povo tem para exortar a pessoa. Bukanlah jadi hati yang diubah oleh Injil bukanlah hati yang ingin mencari daripada umat itu kesalahan-kesalahan daripada umat. Coração transformado pelo Evangelho é aquele que olha e quando ele descobre que tem alguma coisa errada, ele se dispõe a ajudar. Hati yang diubah oleh Injil adalah kesediaan di mana kalau kita melihat ada seseorang yang perlu bantuan, kita bersedia melayani dia. A ideia não é se tornar um crítico, é se tornar um apoio, suporte. Jadi idenya bukanlah kita menjadikan kita seorang yang terus menerus mengkritik orang, tapi memberikan support kepada orang itu. E aqui eu queria dar um exemplo prático do que aconteceu comigo há alguns dias atrás. Saat ini saya mau memberikan satu contoh yang praktis yang terjadi beberapa hari dalam minggu ini. E eu estou com uma inflamação no joelho esquerdo. Lutut kiri saya sedang berinflamasi. E aí eu fui fazer alguns exames, além da inflamação, estou com início de artrose. Dan selain inflamasi ini, saya ada artrosi dalam saat permukaan. E o irmão Belcim, ele percebeu que eu estava mancando. Dan saudara Biosim, dia menyadari bahwa saya jalannya pincang. E ele falou, pastor, o senhor não quer que eu dê uma olhada para ver se eu posso ajudar o senhor de alguma forma? Dan dia berkata, pastor, apakah saya bisa melihat masalahnya? E eu sei que ele é fisioterapeuta. Saya tahu bahwa dia adalah fisioterapeuta. E aí eu fui lá na clínica dele. Dan saya datang ke kliniknya. A primeira coisa que ele fez foi mostrar os instrumentos de trabalho dele. Nah, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia memperlihatkan akan alat-alat yang dia punya. Eu não sei se você já foi lá no escritório dele, mas ele tem um martelo de Thor lá. Apakah saudara pernah ke kliniknya? Dia punya satu hammer, E ele guarda, palu. ele guarda esses instrumentos em cima de um móvel que parece troféus que ele tem ali. Dan dia menyimpan itu seperti piala. Então eu já cheguei lá com medo, irmãos. Jadi saya masuk di tempat itu takut. Porque eu já ouvi falar que quiroprata gosta de bater bem. Dan saya pernah mendengar bahwa orang yang namanya kiroprata dia suka memukul dan memukulnya dengan kuat. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele mostrou foi o martelo. Dan waktu saya sampai di sana, hal yang pertama yang dia ambil adalah palu. E assim, se a coisa não fosse ruim, só de eu estar com medo, a minha filha estava comigo. Dan saat itu bukan hanya saya merasa takut, anak saya ada bersama dengan saya. E quando ela olhou para mim e viu minha cara de espantado, ela caiu na risada.
Dan saat di mana anak saya melihat saya ketakutan, dia tertawa. E aí ele, para me acalmar, porque ele viu que eu estava nervoso, ele falou assim: pastor, fique tranquilo, eu não vou usar o martelo no senhor. Dan biasanya menyatakan berkata kepada saya bahwa jadi tenang saja karena saya tidak akan memakai palu ini. Mas eu não quero assustar os irmãos com isso, tá? Dan ya, saya tidak mau mengejutkan saudara-saudara dengan cerita ini. Mas eu tomei uma surra violenta naquele dia. Tapi saya merasa sakit sekali saat itu. Mas eu saí bem melhor. Tapi saya keluar dengan perasaan yang lebih enak lagi. O serviço cristão, irmãos, nasce de um coração transformado pelo Evangelho. Jadi pelayanan orang Kristen itu lahir dari perubahan hati karena Injil. E a motivação do coração tem que ser como eu posso ser um instrumento de bênção na vida do meu irmão. Jadi motivasinya seharusnya adalah bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bermanfaat di kerajaan Allah. E para acabar com a gente, Jesus vai dizer o seguinte: Dan untuk mengakhirinya saya akan berkata, pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Yesus berkata bahwa anak Allah itu tidak datang untuk melayani, mas para servir. Tapi untuk melayani. E a terceira e última coisa que eu queria destacar desse texto Dan hal yang ketiga yang saya ingin berikan pada saudara pada teks ini adalah é porque o serviço transforma as vidas porque revela o caráter de Cristo ao mundo. Karena pelayanan mengubah hidup karena menunjukkan karakter Kristus kepada dunia. Então olha só, a primeira verdade, Jesus muda o paradigma. Jadi kebenaran yang pertama menggantikan akan model. Na segunda verdade, ele muda a motivação. Kebenaran yang kedua merubah akan motivasi. E na terceira verdade, ele fala acerca da missão de Deus no mundo. Dan kebenaran yang ketiga menyatakan akan misi daripada kerajaan surgawi di dunia ini. Jesus não para quando ele diz: mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele continua e ele diz: e dá a vida por amor, né? E pela a intenção, desejo de resgatar a muitos. Dan dia berkata bahwa Yesus bukan hanya berkata bahwa Yesus anak manusia tidak datang untuk dilayani tapi melayani. E esse é o convite do Senhor Jesus para aqueles que querem ser seus discípulos naquele dia, e esse princípio permanece até os dias de hoje. Dan ini adalah undangan Yesus mengundang supaya kita juga mengubah hidup kita, menunjukkan karakter kita kepada dunia. Ini adalah undangan yang dia berikan pada murid-muridnya pada saat itu, tapi juga adalah undangan yang dia berikan pada kita saat ini. Irmãos, o mundo está de olho na gente. Saudara-saudara, dunia itu sedang menyorot, sedang melihat akan kita sebagai anak-anak. Os teus vizinhos estão de olho em você. Dan tetangga-tetangga kita sedang melihat kita. As pessoas com quem você trabalha estão de olho em você. Orang-orang sekerja kita sedang melihat kita. Todo mundo está tentando encontrar Jesus na tua vida. Semua orang sedang mencari Yesus Kristus dalam hati setiap daripada kita. E o mundo conhece a Cristo quando a igreja serve como Cristo serviu ao seu povo na sua época. Jadi dunia akan bertemu dengan Kristus saat di mana gereja melayani seperti seharusnya dia melayani. Quando a gente prioriza dedicar dons, talentos, recursos que Deus colocou nas nossas mãos para servir
Jesus pode ser visto na minha vida e na sua. Jadi kalau kita memakai akan talenta-talenta yang diberikan pada kita untuk demi pelayanan sesama kita. Eu não quero elogiar muito os presbíteros aqui dessa igreja, para eu não deixar eles muito orgulhosos. Saya tidak mau meninggi-ninggikan akan para penatua dari gereja ini supaya mereka tidak tinggi hati. Mas eu reconheço que todos eles são pecadores como eu sou. Dan saya mengakui bahwa semua mereka adalah orang-orang yang berdosa seperti saya juga adalah orang yang berdosa. E nós temos falhas, irmãos, todos nós, presbíteros, pastores, nós temos falhas. Nós lutamos contra elas. Dan saya percaya setiap daripada kita adalah orang-orang berdosa, itu saya akui. Mas uma coisa eu preciso reconhecer. Tapi satu hal saya perlu akui. Esses homens estão o tempo inteiro dispostos a servir essa comunidade. Orang-orang ini selalu bersedia untuk melayani komunitas. E eu não estou falando nada que vocês já não saibam há muito tempo. Saya tidak berkata mengenai hal yang kalian belum tahu sebelumnya. O serviço transforma vidas porque revela o caráter de Cristo sendo desenvolvido na sua vida. Karena pelayanan mengubah hidup kita dan itu menunjukkan karakter kita yang sedang dikembangkan dan diperlihatkan kepada dunia. Na medida em que nós nos dedicamos a servir uns aos outros, nós causamos impacto e admiração, escândalo para o mundo aí fora. Sementara kita memperlihatkan akan kesediaan kita untuk melayani satu sama lain, itu akan menakjubkan akan perhatian dunia. Mas enquanto o mundo fica confuso com o que eles encontram aqui dentro, nós conseguimos extrair um belo sorriso da face do nosso Deus. Dan sementara dunia takjub akan apa yang terjadi di antara anak-anak Allah di gerejanya, Tuhan sedang senang akan kejadian seperti ini. Não é no título ou na posição que se identifica a maturidade e a grandeza de um homem de Deus. Bukanlah titel, bukanlah posisi yang menyatakan akan kebesaran seseorang dalam kerajaan surga. Mas num coração transformado e dedicado a servir ao Senhor e uns aos outros. Tapi kesediaan dalam hati di mana dia bersedia untuk melayani satu terhadap yang lain. Para terminar, eu separei aqui 3 lições preciosas para você levar para sua casa. Dan untuk mengakhiri saya menyiapkan 3 pelajaran berharga supaya kalian bisa bawa ke rumah. No reino de Deus, quem mais se parece com Cristo não é quem recebe mais reconhecimento, mas quem serve com humildade, fidelidade, eu acrescento alguma coisa a mais aqui, e dedicação ao Senhor. Pelajaran yang pertama, dalam kerajaan Allah yang paling serupa dengan Kristus bukanlah yang menerima pengakuan paling banyak, melainkan yang melayani dengan rendah hati, dengan setia, dan saya tambahkan dengan berdedikasi. Uma das cenas que me impressiona em Atos dos Apóstolos, eu sou apaixonado por Atos dos Apóstolos. Tá? Satu hal yang saya menarik perhatian saya dalam buku kitab para rasul, saya suka sekali. É aquela cena em que Pedro está passando e um homem aleijado pede uma esmola para ele. Saat di mana Petrus sedang berjalan dan seseorang minta-minta. E Pedro diz, olha, eu não tenho nem prata e nem ouro. Dan Petrus berkata, saya tidak punya emas dan saya tidak punya perak. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Tapi apa yang saya punya, saya akan berikan pada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah, berdiri dan jalan. Não é você dar o que você não tem, irmãos. Bukanlah kita memberikan apa yang kita tidak punya. É você não se privar de dar aquilo que você possui. Tapi saudara tidak
bertahan untuk tidak memberikan apa yang saudara punya. Então, no reino de Deus, quem mais se parece com Cristo é aquele que pode ser identificado com humildade, serviço e fidelidade. Jadi dalam kerajaan Allah yang paling serupa dengan Kristus bukanlah yang menerima pengakuan yang paling banyak, melainkan yang bersedia untuk melayani dengan rendah hati dan setia. Segunda coisa, Yang kedua, não servimos para conquistar o favor de Deus, mas porque fomos alcançados pelo amor de Cristo, que entregou a sua própria vida por nós. kita tidak melayani untuk supaya Tuhan senang akan kita, tapi karena kita telah dijangkau oleh kasih Kristus yang telah menyerahkan hidupnya sendiri bagi kita. E a terceira coisa. Ya terceiro, poin. Terceiro? Indonésia. Yang ketiga. Okay, não? Okay. Yang ketiga, Quando servirmos com amor, a igreja é fortalecida, os relacionamentos são restaurados e as pessoas enxergam em nossas atitudes o próprio Senhor Jesus. Yang ketiga, ketika kita melayani dengan kasih, gereja dikuatkan, hubungan dipulihkan, dan orang-orang melihat dalam tindakan kita Tuhan Yesus sendiri. E aqui eu espero, irmãos, que a palavra de hoje penetre o seu coração. Dan saya harapkan firman hari ini masuk dalam hati setiap daripada saudara yang hadir di sini. E que Jesus possa ser visto na sua vida, como foi visto na vida dos discípulos depois da morte do Senhor Jesus. Kiranya Yesus Kristus bisa didapati dalam kehidupan daripada saudara-saudara seperti yang terjadi pada saat di mana Yesus hadir di hati setiap daripada para muridnya saat. Enquanto o ministério de louvor ocupa aqui o seu lugar, eu tenho uma máxima que eu preparei aqui para dividir com vocês. Sementara tim puji-pujian datang ke atas, saya akan menyatakan satu pernyataan. E a máxima é a seguinte: quanto mais nos parecemos com Cristo, menos buscamos reconhecimento e mais encontramos alegria em servir um ao outro. Dan pernyataan yang saya ingin katakan adalah semakin kita serupa dengan Kristus, semakin sedikit kita mencari pengakuan dan semakin besar sukacita dalam melayani. É assim que vidas transformadas pelo Evangelho e o reino de Deus se tornam visível no mundo em que nós vivemos. Jadi beginilah hidup yang diubah oleh Injil dan kerajaan Allah menjadi nyata di hadapan dunia. O meu desejo é que Cristo seja visto em mim. Saya ingin supaya Kristus bisa terlihat dalam kehidupan saya. E que Ele seja visto na sua vida também. Dan juga kiranya bisa terlihat dalam kehidupan daripada saudara-saudara sekalian. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Mari kita berdiri, mari kita berdoa. Eu vou orar e vou ministrar a bênção apostólica. E nós estamos despedidos, encerramos a nossa celebração nesse domingo. Como é bom estar aqui com vocês, irmãos. A igreja do Senhor tem sido um refrigério para mim nesses últimos tempos. Espero que ela seja motivo de alegria para você também. Amado e bendito Deus, a Ti nós rendemos o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, Senhor Jesus. O Senhor enviou o Teu Santo Espírito para ocupar o lugar que o Senhor tinha. E é esse Espírito, Senhor, que tem convencido o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é esse mesmo Espírito, Senhor, quem tem nos conduzido, Pai, de glória em glória, nos tornando semelhantes ao Teu Filho, Pai.
Que Jesus possa ser visto na minha vida e na vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração, pois nós oramos assim em nome de Jesus. Que o amor de Deus, meu irmão, que a extraordinária graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a sabedoria, o discernimento, o consolo, a força e o poder do Espírito do Senhor seja derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que se estenda sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e por toda a eternidade. Você diz? Deus abençoe vocês, um bom domingo, e não saia daqui sem dar um abraço no irmão que está do seu lado. Deus